Perfect. Okay. I am going to go ahead and start. I'm not sure who has CS 2020. Let's see. Hola Mireya. Hola Maribel. Okay, perfecto. Okay, I'm going to share my screen and we are going to start. Let me move from attendance. Perfect. Okay, let's see who would like to read the goals for today. Oh, Raimundo. Raimundo hasn't read for a bit. Raimundo, can you read the goals for today, please? Okay, yep. So, goals for Wednesday, February 24th, 2021. A. Today we will review adjectives and adverbs and learn the difference between adverbs and prepositions. We will also continue to review comparative and superlative adjectives. B. Students will practice using adjectives and compare food within their groups. Very good. Thank you, Raimundo. Any words that Raimundo or anyone in the class did not understand? ¿Alguna palabra que alguien no entendió? If everyone understands, give me a thumbs up. So I know for sure everyone understands what we are doing. So we are going to continue to review adjectives and adverbs, just like Monday, igual que el lunes, and we will learn the difference between adverbs and prepositions, okay, which is something that everyone confuses, algo que muchas personas confunden. We will also continue, ¿verdad? Continuar to review comparative and superlative adjectives. Same as Monday, igual que el lunes. In your groups, you're going to do many different things, but one of them is to compare food within your group. So we're going to get hungry for dinner, right? Because we're going to be talking a lot about food today in our groups. A few announcements. Some announcements I'm going to say in English, some I'm going to say in Spanish. The good news is that there's no homework this week. We are going to finalize our presentations. Okay, there's some students that are still waiting on, we're still not yet final on our essays. So I'm going to give this weekend for students to finish your essays if you have not finished them yet. And if you already finished it, then great, you can read your book and you can catch up on your ESL book, okay? Acuérdense que su libro se tiene que haber acabado para mayo. Su presentación, su última presentación es en mayo y es sobre su libro. Así que si están todavía a principio o a mitad, bueno, no a mitad, mitad todavía está bien, pero si están a principio de su libro, por favor, déjenmelo saber porque eso preocupa. Así que quiero asegurarme que todo el mundo ya está por lo menos a mitad de su libro, ¿ok? Acuérdate que estamos a finales de febrero. Febrero acaba esta semana, gracias a Dios. Estamos ya acercándonos a primavera y ya muy pronto va a ser mayo. Así que por favor asegúrense de que si no todavía están comenzando con su libro, déjenmelo saber mañana sin falta. La semana que viene, next week, we will sign up for our presentations. Okay, la semana que viene nos vamos a apuntar para nuestra hora a ver cuándo vamos a leer el ensayo que ya crearon o van a crear este fin de semana para aquellos que no lo han hecho todavía. La semana que viene, next week, we will be working with our volunteers in our small groups to correct your essays, okay? You will notice that for those students that have sent the essay, I have responded saying, great work. We will correct them during your class, okay? So I will not be correcting essays now. We will first be correcting them in group. ¿Por qué?
because I want all of you to learn how to correct your writing. I want you to see it in person, okay? So if you wrote something wrong, you can see the correction together with your volunteer starting on Monday. So Monday and Wednesday is a very important class to not miss. ¿Ok? El lunes y el miércoles son clases bien importantes que nadie debe faltar, porque esas son las clases que vamos a empezar a corregir su ensayo. Una vez lo hayan corregido con su voluntario, yo voy a ir a corregirlos como la última persona de correcciones. Una vez haya pasado por mí, entonces vamos a tener los ensayos finales. Los pueden recoger impresos en Tito Literacy Center esa semana para que tengan una copia impresa y también se los voy a enviar por correo electrónico, los dos. ¿Okay? Entonces, lo último es que nuestras presentaciones van a ser la semana del 15 y el 17 de marzo. Van a ser las presentaciones de su ensayo. La semana del 8 y del 10 se van a reunir uno a uno con su voluntario para practicar pronunciación como hicimos para la primera presentación. La única diferencia es que no van a tener que enviar nada por correo porque ya yo tengo todos los ensayos y se los voy a compartir a los voluntarios. ¿Alguna pregunta? Any questions on our announcements? It was a lot. Questions. Preguntas. Okay. Muchos de ustedes ya me he comunicado con ustedes en términos de si no he recibido el ensayo y con muchos de ustedes ya he hecho cita para poder ayudarlos si tienen dudas o preguntas en el día de mañana. Si tienen dudas y no tienen cita conmigo, me llaman, por favor. Especialmente por la mañana voy a estar disponible. En la tarde estoy toda con citas, así que la tarde estoy bien complicada, pero por la mañana sí me pueden llamar a Tito Literacy Center. Okay, so we are going to start, and we are going to start talking about the differences, las diferencias between adverbs and prepositions. What are prepositions? Who remembers an example of a preposition? We talked about this in the fall, en el otoño. What are prepositions? Like between, up, down, On, ¿verdad? on. Very good. Very good, Isabel. It can be around, it can be between, it can be across, on, in, ¿verdad? Todas esas son preposiciones. And what are adverbs? Who can tell me? That we've been learning in the past few days. Describe the verb. Describe the verb. Very good, Mireya. So walk slowly, right? Slowly is describing how you walk, right? So that's the adverb. Okay, so this is the difference between those two. Okay, una diferencia bien grande, because remember, up, down, around, all of those can be adverbs, okay? There's many that are similar, ¿verdad? Prepositions and adverbs. So the way you know what is a preposition and what is an adverb is very easy. Prepositions always have an object they are referring to, okay? La preposición siempre tiene un objeto a la cual se está refiriendo. Por ejemplo, if you say, Lena is in between, or no, Lena is across from Smith and the hospital, right? Imagine that Smith and the hospital are across from each other, okay? So I'm saying across, ¿verdad? Across is my preposition, but I'm saying an object. My object is Smith and the hospital. Okay, it is telling you an object that is explaining across from what? Smith Hospital. If it does not have an object, it is an adverb. That is your biggest clue. Okay, ese es tu la, como quien dice. For example, look at these examples right here.
we rode around, we rode our, no, I wrote this wrong. We rode our bikes around the park. Okay, sorry. Let me change this really quickly so you see this correctly. We rode our bikes around the park. Ahora. So we will say parking lot, or not park, sorry. I was doing too many things when I did this. So parking lot is not. The park is our object, right? Because it's what we're talking about. What, around what? The park. ¿Verdad? So park is our object. So you will always have an object that is referring to, and then is a preposition. And you will always ask what. Prepositions always answer what. So you can say around what? The park. The park is my object. If I had the same sentence, we rode for a while. Rode what? I don't know. There's no object, right? In this sentence, there's no object. Around would be, again, I did the same thing. We rode around for a while. Around would describe how we rode, ¿verdad? Cómo corrimos. We rode around for a while. So it doesn't have an object. It is modifying the verb, ¿verdad? Está cambiando el verbo. Porque te está diciendo, corrimos por dónde? Corrimos alrededor. Te está dando más información del verbo. Por ende es adverbio. No te está dando un objeto por donde estás corriendo, como en la preposición. Estás corriendo alrededor del parque. El parque es el objeto. Okay? So that is how you know if it's a preposition or if an adverb. Let's look at this other example. James went inside the house to play. Inside what? The house. The house is my object, right? It's telling you where, what are you talking about from inside? Inside the house. So the noun, house, is your object. So you know this is a preposition, right? The second example, James went inside when the rain started. Does that have an object? Is it telling you inside what? Like, sorry? Inside. Not outside where, outside what? Oh, okay. Because it's an object. It's not a location. So what do you think? Yes or no? Does it? I think so. No. No, it does not have an object, right? Because it says, James went inside when the rain started. Inside what? We don't know, right? The sentence doesn't have an object. So the sentence is telling you, is describing where he went. ¿Verdad? The action, the verb is telling you where. So if it tells you where and it does not have an object, it is an adverb. Es un adverbio. So you always ask yourself, look at the preposition, busque su preposición, que siempre es in, out, between, across, on, etcétera, ¿verdad? Puedes tener preposiciones de lugar, preposiciones de direcciones, etcétera, como ya habíamos aprendido, y te preguntas, ¿adentro de qué? ¿Verdad? Si no te contesta esa pregunta, es un adverbio porque está modificando el verbo. No está dando, no puedes contestar la pregunta preposición de qué, adentro de qué, afuera de qué, ¿ok? Entre qué. Esas son las preguntas. That's the question that you always want to ask if you want to know if this is a preposition or if this is an adverb, okay? Because they're very, very similar. We're going to watch a very, very quick video that I found to be very helpful on the difference. So I'm just going to share my screen and my sound very quickly. We're going to go back. Sorry.
Ahora. There we go. Okay. And I'm going to show you some examples of differences between prepositions and adverbs. It's your favorite family tradition to drive to that familiar beach house with familiar faces and Sorry, there was Words may be used as either prepositions or adverbs. Remember that an adverb is a modifier and does not have an object. For example, preposition. We drove around the parking lot. The compound noun parking lot is the object of around. So if you're saying around what? Around the parking lot. But that parking lot is your object. It's telling you we drove around the parking lot. Okay? So it has an object. Tiene objeto, ¿verdad? Así que en este caso, around es una preposición, ¿verdad? And because it has an object, which is the parking lot, we know that it is a preposition. However, around is an adverb if we say we drove around for a while. Around in this context modifies the verb drove. Notice that this sentence has no object because, as we said earlier, adverbs do not have objects. And here we have the two sentences. See the difference? Around in the first sentence, it has the object parking lot. However, in the second sentence, when around is used as an adverb, it has no object. Here's another example. Preposition. Troyce went inside the house. In this sentence, the noun house is the object of inside. So you would say the house inside what? The house. And I'll explain after we watch this video, I'll explain why is this important. Porque esto es importante conocer la diferencia, okay? And because house is the object of inside, we know that inside is a preposition. However, let's look at this sentence. Troyce went inside when the rain started. Inside modifies the verb went. However, there is no object in this sentence. Therefore, inside in this context is an adverb. Because you can say inside what? We don't know, right? There's no object. It's not telling you inside what anything. Only See the modifying difference? the verb. Here's another example. Preposition. Sam climbed up the ladder. Up is a preposition in this sentence because it has an object, which is the ladder. However, if the sentence says Sam climbed up carefully, up in this context is an adverb because it has no object. So you say climbed up. Up what? The ladder. The ladder is your object, right? And if you say climbed up carefully, up is describing how he climbed. Y se acuerdan que en las últimas clases, if you remember from the last class on Monday when we reviewed adverbs, adverbs always answer how, where, when, and how often, right? So those are, always remember that. Okay, so I just wanted to show you those examples. So what I want to explain now is why is this important? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? When we're talking about prepositions, cuando estamos hablando de preposiciones, you always have to make sure you have an object. So you can't say, for example, if you had this sentence, we rode our bikes around. We rode our bikes around what, right? Your sentence is not complete. So you always want to make sure in your prepositions that you explain what
¿verdad? Because you are explaining something that is happening of a location, right? You are somewhere, or you're you're in a place, you're giving directions, you're explaining movement, estás explicando movimiento, ¿verdad? Those are all prepositions. So if you're explaining these, you need to have an object. It's very important. When you're describing adverbs and when you're using these same words for adverbs, you're always going to be what? What is the key word that you're always going to be describing that Mireya mentioned earlier? What does the adverb describe? The verb. The verb. That's why it's called an adverb. It has the word verb inside. Okay, tienen, eso es como un la para ustedes. Tienen la palabra verb adentro de adverb. Mírala aquí, verb, ¿verdad? Verbo. O sea, por eso, adverbios describen verbos únicamente. Por eso es que siempre está conectado al verbo. Como el ejemplo, Sam climbed up carefully. Carefully is describing how he climbed, ¿verdad? Cómo subió la escalera. No te está diciendo que fue la escalera, te está diciendo cómo él subió, la acción, ¿verdad? Esa es la manera que ustedes siempre pueden diferenciar entre los dos. ¿Ok? Any questions? ¿Alguna pregunta en esto? ¿A quién, cómo se sienten con esto? ¿Bien? Más o menos. No entendí nada. Give me a temperature gauge. Que Mireya is in between these two. Okay, I see Raimundo is halfway. Isabel, where are you at? Más o menos. Maria got it. Great. Aneli, Dasmin, Janet. Okay, now Janet, I see you. Okay. Marcela, give me a thumbs up. So I see. Mati, ¿dónde tú estás? No veo tu dedo. Okay, very good. All right. Reina, Vianel, Maribel, si se pueden quitar la cámara cuando puedan, por favor. Vianel no, pero las demás, por favor, para saber. Okay. All right. Lina, tengo una... Dime. Yo estoy confundiendo un poco el como preposición o como adverbio. Esa parte como que no la entendí muy bien cuando decíamos de around. La usaste como... Tú sabes, ¿te acuerdas sus preposiciones, verdad? Sus preposiciones eran cuando estamos describiendo lugar, espacio o movimiento, ¿verdad? Si estamos diciendo, I am at Smith, for example. At is your preposition, right? And it's telling you at where, right? Or, sorry, at what? At Smith, right? It's giving you your location, ¿verdad? Está diciendo dónde está situada, ¿verdad? Esas oraciones siempre van a necesitar un objeto. Algo que tú estás explicando, sea tu movimiento, tu localización, junto con ese objeto. Nunca puedes decir, Lina es at, punto, porque es una oración incompleta, ¿verdad? Porque no estás diciendo dónde tú estás. Esa es tu preposición. Okay. Tu adverbio puede usar la palabra inside, outside, up and down, pero siempre la va a usar en conexión con el verbo. No para darte un objeto de localización o movimiento. Ok, sí, esa parte me perdí, pero sí tienes razón. Gracias. Perfect. Okay. We will keep reviewing this, and I promise we will be able to give you exercises on how to differentiate them, okay? Because it is important. Sí quiero que entiendan la diferencia entre estos dos, porque muchas veces se parecen y son las mismas palabras, pero no son lo mismo, ¿ok? No son dos preposiciones. Puede ser una preposición o puede ser un adverbio. That's why I will keep going back to the same thing I said since our first class. You have to read your sentences completely, okay? That's your first thing. You have to read your sentence and you have to find your subject, your verb, your everything, that all the parts of speech that we've done that are important, okay? Para tú poder saber, ¿esto tiene objeto o no tiene objeto? ¿Esto está describiendo el verbo o no está describiendo el verbo? O está describiendo un sustantivo, ¿verdad? Porque entonces sería un adjetivo. Okay.
So I have many photos for you, and I want everyone to unmute themselves. We're all going to unmute. Y aquí, quítese todo el mundo de mute, a menos que estén en mucho ruido detrás de ustedes. Okay, I want this to be an active discussion. Okay, quiero escuchar a todo el mundo, y si no los escucho, los voy a llamar. Porque acuérdense que reconozco sus voces. Okay, so let's start with this photo right here. Okay, let's start with the car. A very interesting car. Okay, I want all of you to give me examples of sentences using adjectives in order. Okay, so we're going to start with any one of you, cualquiera de ustedes, can tell me a sentence using 2 adjectives following this order down here, siguiendo el orden de abajo, describing this picture. No, no vemos el orden de abajo, Lina. No vemos las- Está bien, el orden a este punto se lo tienen que saber, eso lo puse solamente por un lado. Porque ya hemos discutido el orden muchas veces ya. Okay. Can I say one, Lina? Yes, please, Vianel. The balloon soccer is on the bed. Adjetivo, Vianel. Cambiamos adjetivo. Adjetivo. Oh. Describe tus sustantivos. O sea, sería, ¿cómo tú puedes describir esta foto usando adjetivos? Can I say one? Janet, yes. I don't know if say squares with the blanket. Square or strip? This one right here? Yeah. Oh, yeah, squares. Squares. Oh, the blanket. The squares blue blanket is inside of the car. Perfect. The squared blue blanket is inside the car. Very good, Janet. Very good. She used squared and blue. Those are her adjectives, right? And they're describing blanket. Están describiendo la sábana. Who else I can have give me? one. Yes, I have one. Matilde. A beautiful white teddy bear is on the bed. It's on, not the bed, because there's no bed. It's where? It's on. Oh the yeah, on the I don't know how this says. car seat. Car seat. Oh yeah, Car seat. Very good. Thank you, Mati. The white, ¿cómo fue que dijiste? The what adjectives did you use? The again? beautiful teddy bear. The beautiful white teddy bear. Teddy bear. Very good. And good job on the order. Very good. Vero. Okay. The flowers pelo. ¿Cómo que pelo? Pillow. Oh, the pillow. The flowery pillow. The flower pelo is inside in the seat the car. Is in. ¿Está No. dentro del asiento? On. On the car seat. Very good. Very good, Vero. Okay, and if you wanted to use 2 adjectives, you can say the flowery rectangle, ¿verdad? Porque es rectangular. Rectangle pillow is on the car seat. Very good. And Nelly. The small yellow between the bear and the
and the box toilet. Very good. Tú estás hablando de esto, ¿verdad? Very good. So the yellow, ¿cómo fue que lo describiste? The yellow what? The yellow, very good, is in between the teddy bear and you can say, and the yoga mat, ¿verdad? Y el matre de yoga. Good. Yes. Very good, Aneli. What else? Okay. Yo tengo una, Lina. Isa, dime. Okay, the beautiful elephant is in the top of the car. Very good. The beautiful elephant is on, tú puedes decir on the dashboard. Esto se llama dashboard del carro. Dashboard. Muy bien. Okay, Palabra the nueva. beautiful elephant is on the Dashboard. Very good, Isabel. dashboard. Very good. New ¿Puedo word. decir una? Marcela, dime. Oh, the pink boots are between of the seat, the car seat. Very good. The pink boots are in between the car seats. Very good. Yo. You can also say the pink polka dot boot, ¿verdad? Porque tienen puntito. Okay. ¿Quién dijo que quería una? Mireya. Yo. Oh. The comfortable blue blanket is next to the ball. Very good. The comfortable blue blanket is next to the ball. Very good. Muy bien. Lina, tengo una, a ver si estoy bien yo. Dime, Yanel. The shiny mirror, the square shiny mirror is from the car, or from the shiny ¿Tú estás hablando square de este? mirror. Sí. Okay, so the shiny rectangle, ¿verdad? Porque es más como rectangle que square. Oh, rectangle, yeah. The shiny rectangle mirror is in the front of the car, ¿verdad? Muy bien, or on the front of the car. Very good. Okay, tengo one more. una. ¿Quién Yo. es yo? María. María, dime. I really love the nice big old black racket next to the car door. The black racket next to the car door. Very good. Very good. Okay, now we're going to do this one. Let's describe this house, this tree house. I want to hear everyone that I have not heard yet. So Raimundo, Yasmin, Maribel, Marisol, Reina. Okay, yo tengo una línea. Carlos, yes. Okay. This is the rabbit in the front of the window. Mm-hmm. Remember, use adjectives. Yeah. The red house is beautiful and outside. The red house is beautiful and the rabbit is outside the window. Okay, let's look at our order. So it'd be the beautiful red house, right? Has a rabbit in front of the window, ¿verdad? Very good, very good. Because you want to say opinion first and then color. Okay, quieres decir opinión primero y después el color. Muy bien, Carlos. Very good. That was a hard one. Who else? Yo. So the Colombian is on the tree. The swing. So give me adjectives describing the swing. Is it long? Is it short? Is it pretty? Long. Is it ugly? It's long. And so how would you say that, Yasmin? The long swing is on the tree. Very good. Very good. Long would be your adjective. Very good. What else? Dime, Raimundo. ¿Cómo se dice el tapete que está, te dice welcome? The doormat. Doormat.
Doormat. Okay, so the large rectangular brown doormat is in front of the door entry. Perfect. The large rectangular brown doormat is in front of the door entry or in front of the door, ¿verdad? Porque nada más hay una. Very good. Very good, Raimundo. Mireya. Okay, the cute white rabbit is in the front the tree house. Very good. The cute white rabbit is in front of the tree house. Very good. Very good. Anyone else? Last one. Yo tengo una. Dime. The ugly big brown house is near the mountain. Very good, Aneli. That's perfect. And Reina, I just saw you unmuted yourself. Reina, give me one. The car, the color black in the garage. So the black car, ¿verdad? Porque adjetivo va primero. The black car is in the garage, ¿verdad? Imaginándonos que está en un garaje. En un garage. Muy bien, Reina. Very good. All right. So I think we all understand our adjectives. I wanted to make sure that we review our adjectives with photos. Okay. So now we're going to do our comparative and superlatives. Okay, so we're going to start with this picture right here. Let me check time. Okay, we're just going to do, actually, we're going to do one because we're not going to have a lot of time. So let's start with this one with Tom, Sally, and Ellen. Everyone sees this photo right here. So this is their age. Esta es su edad. Tom is 28, Sally is 25. And Ellen is 15. Their height is in meters, ¿verdad? Está en metros. O sea que let's see. You know, Sally is taller. There's their weight. That's their intelligence, su inteligencia, how happy they are, and how good they are, right? Imagine that they're being graded for their behavior, ¿verdad? Que están recibiendo notas de comportamiento. So, who can provide a sentence comparing Tom with someone? Vamos a empezar comparativo, comparando dos, okay? So who can create a sentence comparing Tom with either Sally or Ellen on something that they're different? Okay. Me? Yes. Tom is more older than Sally. Okay, old. Is old one syllable or two? Old. It's Old. One, Yeah. right? So Yeah. it wouldn't be more, it would be older. Old. Okay, So, old. Tom is old than Sally. very good. Tom is older than Sally. Very good, Mati. Okay. Who would like to do another one? Isa. Tom is oldest, then Sally, and what is the name and the other? Ellen. And Ellen. Very good. Tom is the oldest from Sally and Ellen. Very good. Very good. What else? Who else can give me a sentence? Maria. Yes. Sally is more intelligent than Tom. Very good. Sally is more intelligent than Tom. Mira, tiene tres de inteligencia, ¿verdad? Es más inteligente. Okay, who can give me another comparative or superlative sentence? Me, Lina. Vero, dime. Arlen is more good than Tom. So how good is an irregular adjective, right? So how do we change it? It's not good. Which one is it? Worse. Better. Better, ¿verdad? So Ellen is better than Tom. Very good. Very good. Okay. Anyone else? Yeah, me, Carlos. Carlos. Tom is more, no. That's Ellen. That's more skin
that Tom. So Ellen is skinnier than Tom, ¿verdad? Porque es más flaca, porque pesa menos, ¿verdad? So Ellen is skinnier than Tom. Very good. Skinnier se escribe para que sepan. That's a different one. Espérate. Skinnier than Tom. Más flaca. Okay. Very good. One more. Who can give me one more? Me. Yes. ¿Quién fue mí? ¿Maribel? No se escuchan. Tienen conexión mala. Que alguien está hablando, tiene conexión bien mala, así que no se puede escuchar bien. Sally. Yes. Sally is help me. Oh. Yo creo que perdimos la persona que estaba hablando, Maribel. Sí. Okay. Any other sentence? Who wants to do one last sentence? Mireya, and then Isabel. Okay. A ver si estoy bien. Okay. Ellen is more happier than Tom. Okay, I'm glad you said that. Happy ends with what? Happiest. Happy ends in what? Change for. What's that? What is that word right there? La Y se cambia. ¿A cuál? Por I latina. Ajá. Happier, ¿verdad? Con I latina. ¿Y va el more o no? Happier. No, happier. No, it's happier. Happier than Exactly. Tom. So Ellen is happier than Tom without the more. Okay, because anything that has a Y gets changed to IER, se quita la Y, se pone IER without, sin el more. Okay, se acaba en Y. Very good, Mireya. I'm glad you said that. Okay, Isabel. Okay, Ellen is the best than Tom and Sally. Ellen is the best than Tom and Sally. Very good. Very good. Maribel, do you want to do your sentence now that you're back? It would be better. Yeah, It would be better. It would be better. Well, if she's using, sí, ahora te escucho, Maribel. If she's using comparative, better would be comparative. But if she's using superlative, it would be, I don't think it would be better. I think it would be best. Best. Because it's comparing one to all, not to one another. Maribel, te estás congelando. Ahora escucho, ¿puedo? Sí. Ok, puedo hacer, ¿es comparativo o superlativo? La que quieras. Whichever ¿Puedo you hacer want. un comparativo o un superlativo? Yes. Okay. Whichever. Sally is most intelligent the people. So Sally is the most intelligent of the group, ¿verdad? Del grupo. Porque estamos hablando de un grupo, ¿verdad? So it's the most, the, acuérdate del the adelante. The most intelligent from the group or from her friends or from her class, ¿verdad? Lo que tú quieras poner. Very good. Okay. I think we're all, yes. Lina, yo puedo. Yes, tell me. Okay, Sally is more weight than Ellen. So Sally is heavier, más pesada, heavier than Ellen. Exactamente. Very good, Bianel. Very good. Okay, so I had a lot of photos, but we didn't have time. So I had this one too.
So we can do this another day, but I also had this one that we can compare people with their English skills, right? Just like we can compare each other to our English skills, but we'll do this another day, I promise. But we're gonna go into our groups so we don't lose time. So I'm gonna create our groups. Simultaneously, we have Bert, we have Kim, we have Lena. Okay, so I'm gonna assign everyone. Bert, we have Isabel, Janet, Mireya, Maria. Oh, where's Bert? Kim, Marcela, Aneli, Matilde, Carlos and Vero. Bert, we have Raimundo. Okay, and then Lena has Maribel, Reina, Marisol, we have an adjustment. Okay, el grupo de Bert no lo tengo, pero creo que se va a conectar en cualquier segundo. Si no, voy a tener que unir grupos, así que estén pendientes. Bert's group, Bert is missing, but I'm hoping he connects any second. So if not, I will have to combine groups, so stay tuned. All right, everyone has their room open. Ok, perdimos a Bert. Bert está teniendo problemas técnicos, así que vamos a unir estos grupos y vamos a hacer una actividad juntos. Ok, vamos a... Ok, first activity is we are going to talk about a typical day, okay, un día típico. So what we're going to do is we are going to write 10 sentences. Everyone open their notebooks. We are going to write 10 sentences using adverbs of frequency, usando adverbios de frecuencia. Algunos ejemplos de esos adverbios son los siguientes. Les voy a escribir en la palabrita en mi pizarra acá. Ok, aquí tiene adverbios de frecuencias. Adverbios como always, almost, usually, often, frequent, frequently, sometimes, etc. Never, almost never, okay? So for example, an example of this would be, I always eat breakfast at home. Es un día típico, ¿verdad? Desayuno en mi casa. Así que eso puede ser una oración. That can be one sentence. So I want you all to write 10 sentences describing your typical day using adverbs of frequency. Usando adverbios de frecuencia. Okay? I will be checking in. Voy a estar chequeando en ustedes. Any questions on this task? ¿Alguna pregunta en esta tarea? Yeah. Yes. Raimundo, ¿tienes pregunta? O thumbs up. Okay. Okay, thumbs up. Okay. María, Vianel, ¿entendieron bien?
Jane, ¿entendiste bien? Reina, Marisol. Creo que sí. Ok. 10 oraciones usando adverbios de frecuencia. Palabras como estas. Almost. Perdón. Always. Almost always. Usually. Often. Frequently. Sometimes. Occasionally. Rarely. Seldom. Seldom significa casi nunca. Esa es una palabra nueva para muchos. Oh, casi nunca. Seldom. O puedes usar rarely, raramente. Okay. Aquí tienen el ejemplo mío. Pueden usar una oración con cada uno, pueden escoger de esa lista 10, pueden repetir una o dos. If anyone has questions, you can ask. Lina. Puedo usar primero el always y después el yo. Por ejemplo, always I take a shower at night. I always. Primero always, tú. Primero, Yes. okay. Yes. Good question. Para todas Sí, o me puedes decir, rarely do I ride my bike in the winter. Por ejemplo. O sea que me puedes poner como, rarely he hecho yo esto en inglés, la versión en inglés. Like, so, funcionaría para cuando es negativa. Ok. If someone finishes, you can let me know.
Hola, Navy, bienvenida. Gracias. Estamos haciendo esta asignación, esta tarea, estamos escribiendo 10 oraciones, describiendo tu día típico, usando adverbios de frecuencia, estas palabras de aquí, always, almost always, usually, y tienes un ejemplo, I always eat breakfast at home. Ok. Bert se desconectó, está teniendo problemas técnicos, por ende estamos con los dos grupos unidos. Ok. Gracias. Voy a escribir esto en el chat y voy a chequear en Kim rápidamente, que entre ustedes acaban y regreso. So, voy a enviar esto en el chat para que todo el mundo lo tenga disponible por si acaso se va. Ok, regreso y vengo enseguida. Like dessert or something too. Can be, doesn't have to be something in the past. Very good. Hi, Lena. Hi, I'm taking a photo, so ignore me. Okay. Now we're going to do another exercise looking at adverbs. And I'm going to share my screen. Okay. No, it's not that. Just a minute. It is. Okay. So here we have these sentences. You can see ¿Alguien tiene oraciones listas o todavía? Isabel, ok. Isabel, puedes comenzar entre que las demás acaban. Tengo las.
Hay alguien que no escucho bien, que no tiene señal. Isabel, dale. Okay. I always clean my house. I never smoke. I always drink water. I usually go to work. I seldom Sí, yo puedo. feel sad. I usually keep my family happy. I sometimes writing. I always think a lot. I usually speak with the customers. Perfect. Very good. I often discuss with my manager. Very good. Very good. Muy bien. Acuérdense, una nota, todos estos adverbios de frecuencia, ¿verdad? Significan un porcentaje. Quiere decir un porcentaje en cuán a menudo tú haces algo. O sea, always sería ¿qué? Siempre. Siempre. 100%. 100%, ¿verdad? O sea, porque es algo que haces todo el tiempo, como comer desayuno, como bañarte, etcétera, ¿verdad? Y almost always. 90. Very good, Mireya, 90%, 90%, right? So almost always. So maybe I almost always do the dishes. What about usually? 80. 80%, yeah, give or take, right? 80%. So maybe it's I usually drive my kids to school because sometimes they can take the bus, ¿verdad? They can take the school bus. What about often? 60%. 60%. I like that. 60%. I often exercise, ¿verdad? If you don't go to exercise every day. So if you often exercise. What about frequently? Same thing, right? 60% too. About sometimes, you know, sometimes you do it, sometimes you don't, but more often than not, ¿verdad? Más frecuente que nada, ¿verdad? O que nunca. What about sometimes? Like 50. 50, yeah, like half, right? 50%. Oops, sorry, no 505. 50%, right? And what about occasionally? Ocasionalmente. Maybe. 30%. Yeah, 30%, about 30%, give or take, right? What about rarely? Rarely. 20. 20, at 20%. Yeah, like rarely. I rarely ski, right? Because I rarely ski. What about seldom? 10%. 10%. Yeah, about 10%, right? And what about almost never? 5. 5%. I almost never walk barefoot in the winter. ¿Verdad? Because that never happens. What about never? 0. 0. When something never happens. I never walk barefoot outside in the snow. Right? Never. That will never happen. Very good. Okay, so that is the frequency, ¿verdad? La frecuencia de cuánto ustedes hacen estas palabras. Who can give me their sentences? Who else has their sentences ready? Me. Yes, Mireya. Okay. I usually prepare lunch for my children. I sometimes cook in the morning. I always try for my work. I always drive to my work. Oh, to, okay. I usually eat breakfast at home. Perfect. I rarely study como study in the night. Very good. I frequently go for my daughter at school. Very good.
I sometimes read a book. I sometimes read a book. Very good. I never watch TV in the morning. I never watch TV in the morning. Very good. I always eat dinner at home. Very good. La última vez, esa siento que algo me falta. I always watch my teeth at home. Oh, I always brush Brush. my teeth at home. Ok, sí, dije algo falta ahí. Very good. Okay. Who else would like to read their sentences? One more person. Maria. Maria. Okay. I almost always come home to cook in the afternoon. I usually prepare lunch for my children. I always take a shower at night. I rarely sleep in the afternoon. I occasionally watch a movie during the week. I sometimes buy food in a restaurant. I often go to work happy. I frequently read some part of a book at night. I never go to sleep without kissing my children. Children. Very good. Very good. What about Jasmine? ¿Tienes tus oraciones? No tengo todas, pero sí tengo algunas. Las que tenga. And then I want to hear Raimundo. You're too quiet. So, I never go to the ski. I don't like it. I never ski, ¿verdad? Punto. I don't go to the ski. Or I never ski. No me tienes que decir go to. I never ski, porque ski es el verbo. Okay. I never ski. I don't like it. Perfect. So, I normally go to the gym in afternoons. In the afternoons, very good. And usually coming home after work. I usually come home after work, yes. He always gives flowers to, ¿cómo se diría? To his wife, to his daughter. Okay, he always gives flowers to his wife. Very good. Okay. Very good. Muy bien. Ya nada más tengo esas. Es que las otras no sé si están bien. No, está bien. Perfect. Good job, Jasmine. Raimundo. Okay. So, I never use the airplane to travel. Very good. ¿Sí me escuchas? Oh. Sí, te escucho. I always work Monday to Friday. Perfect. My wife almost always cooks in the house. Almost always cooks in the kitchen. Porque es específico, ¿verdad? Very good. My daughter always brushes her teeth at night. Perfect. I rarely visit the zoo in Idaho. Very good. I never take a dinner after 11 p.m. Very good. I always take a shower at night. Very good. I sometimes take lunch at 1 o'clock. And I always drive my car to my work. Perfect. Okay, very good. Very good. Is there anyone else that really wants to share their sentences? Navy. Ya te vi quitándote de mute. I always brush my teeth. I almost always drink coffee. I usually make dinner.
I sometimes. ¿Sí me escuchas, Lina? Maribel está acá adentro y fuera, así que sigue, Navy. Okay, I sometimes clean my car. I occasionally eat spicy food. I never ski. I often read in the night. I frequently watch movies on the weekends. Perfect. Perfect. Okay, I think Nina, who else wanted to say their sentences? Tengo algunas, Lina. ¿Sí me escuchas? Okay. ¿Sí me Vianel. escuchas, Lina? Maribel, te escuchamos, pero te escuchamos bien detrás, o sea, después que hablaste. Ok. Que no ¿Puedo sé si intentar fue- o si no me Sí, espero? intenta. Y después Vianel. Okay. Okay. I always take a shower. Perfect. ¿Sí me escuchas? Sí. Maribel, te escuchas bien retrasado. We usually eat sushi. I often cook at the dinner. Play outside in the winter. Oh, yo creo que perdimos a Maribel. Ok. Vianel, acaba las tuyas. Ok, no tengo muchas, pero las escribí. Perfect. My daughter always goes to the practice basketball. My daughter always practices basketball. No tienes ni que quitarme el go. Always practices basketball. Very good. Okay. Shaila often wake up with bad mood. I love it. That's a great sentence. I occasionally eat junk food. I occasionally eat junk food. Okay. Very good. I never drink alcohol. Very good. I normally go to the gym. Perfect. I never cook. I mean, sometimes I cook in my house. Perfect. I never out to restaurants. Very good. And son todas. Very good. Muy bien, Vianel. Perfect. Muy bien. You. All right. Anyone else? Okay. We're going to jump into our last activity. Okay. Voy a pararle compartir esto. Voy a abrir la otra que tenemos. Y son oraciones. We have sentences with adverbs. What we're going to do is we have these examples. Okay. Tenemos estos ejemplos. So for example, the rabbit jumped quickly. Quickly is describing how the rabbit jumped, ¿verdad? Como el conejo brincó. Albert Einstein was a very smart mathematician, ¿verdad? Matemático. Very is describing how, to what extent, ¿verdad? Hasta qué punto él era inteligente. It started to rain just after the clouds appeared. Just is an adverb that is describing when did it start to rain. Okay, cuando comenzó a llover. Jonas usually does his homework. Igual lo mismo que acabamos de hacer, adverbio de frecuencia.
describe cuán a menudo él hace, describe la acción, su asignación, ¿verdad? O sea que está describiendo cuán a menudo hace algo. Ok, ahora vamos a ir uno por uno y me van a decir de estas oraciones, you're going to tell me what is your adverb, dónde está tu adverbio y qué está describiendo. ¿Está describiendo how? ¿Está describiendo what? ¿Está describiendo where or to what extent? Lo mismo que hicimos el lunes. How, where, when, or to what extent. ¿Hasta qué punto? ¿Okay? So me van a describir cuál es su adverbio y qué pregunta contesta el adverbio. Okay, si es how, where, when, or to what extent. Who would like to start? Mireya. Okay, the fire spread rapidly. The adverb is rapidly. Very good. Describe, it's how. How did the fire spread rapidly? Very good. Ok, y vamos a ir uno por uno, o sea que le va a tocar a todo el mundo hacer esto. All right, vamos a seguir con Raimundo, de Raimundo con Reina. Número 2, Raimundo. Okay, so astronauts are really cool. The adverb is really. Perfect. And this describe how the astronauts are, right? To what extent? ¿Hasta qué punto él es cool? Yeah. Really cool. It's really cool. Okay. Really cool. Perfect. Good job. Reina, number 3. Es he did rather well. Rather well. Rather on the test. Perfect. Describes the test. Right? Rather es tu adverbio. Very good. And what is it answering? ¿Qué está preguntando? Es ¿cómo? No. ¿Hasta qué punto, verdad? ¿Hasta qué punto hizo bien en el examen? Muy bien. Muy bien. So it would be rather. Muy bien. Después tenemos a Jasmine y después Isabel. Jasmine número 4. Estás en mute, Jasmine. Ahora. He told us to talk quietly in the library. Perfect. The describes library quietly. Very good. And what is it answering? Where? How? How are you talking? Quietly, ¿verdad? Calladamente. Very good. Muy bien. Isabel, después Navy, después María. Okay, we swam right before the storm. Write, describe swam and use the how. Mira la que yo estoy subrayando. Before describe storm. Before describes when did he swim. Before the storm. Ok, está describiendo cuándo nadó. When. Ok, porque te está diciendo cuándo nadó. Acuérdate, todo conecta al verbo. Ok. ¿Entiendes por qué?
right quiere decir nadó a la derecha, ¿ok? Perdón, nadó correctamente antes de la tormenta. O sea que estamos, swam before está describiendo cómo nadó. ¿Cuándo nadó? Perdón, ¿cuándo nadó? ¿Entiendes, Okay. Isabel? Ok. Después Navy. The old man drank the juice slowly. Very good. And how? Very good. It's describing how what? How he drank the Very juice. good. Very good. How he drank the juice. Very good. Maria, number 7. Yes. It is exactly 3 in the afternoon. The adverb is exactly. Perfect. And it's to what extent? To what extent in the afternoon, ¿verdad? Or not to what extent, it's when in the afternoon, ¿verdad? Exactly 3 o'clock. Te está diciendo exactamente a las 3, no a las 3:01, no a las 3:02, ni a las 3:03, a las 3. Okay. It is exactly 3 o'clock in the afternoon. Very good. Vianney, number 8. The cat quickly pounced on the mouse. Very good. Describe quickly. Perfect. How? Perfect. Is cat, how did it pounce on the mouse? Quickly, rápidamente. Muy bien. Very good. Okay. I'm gonna ask a few more. Jasmine, number 9. Estás en mute ahora. We walked happily through the forest. Describe happily. Perfect. And how? How? Very good. How did he walk through the forest? Happily. Felizmente. Muy bien, Jasmine. Very good. Number 10, Isabel. Gina is always so late. Always. Perfect. And to what extent? Perfect. To what extent is she late? Always. Very good. Muy bien. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta con esto? Ven que siempre está relacionado con el verbo. Siempre, siempre, siempre está relacionado con el verbo. Los adverbios nos dan más información de la acción que estamos haciendo. ¿Ok? Los adjetivos dan más información del sustantivo del que estamos hablando. ¿Ok? La diferencia bien grande entre los dos. Pero los dos son sumamente importantes en nuestras oraciones y son sumamente importantes que tratemos de utilizar adverbios en nuestros ensayos. Para quienes de ustedes que no han escrito su ensayo, pónganse un poquito de reto y usen adjetivos y usen adverbios en su escritura de su ensayo. ¿Ok? Especialmente si ya hicieron su ensayo, todavía pueden cambiar en los transcursos que vamos con las editaciones. ¿Ok? Ok, los veo a todo el mundo en el cuarto grande, que como siempre estoy tarde. Así que nos vemos en el cuarto grande. Okay, I think everyone is back. Yes, everyone's back. Perfect. All right, everyone, make sure to please comuníquense conmigo si tienen dudas. Please communicate with me if you have doubts, okay? No se queden callados, especialmente con el ensayo. Okay, especialmente si no saben cómo cambiar, cómo ir de su outline a su ensayo. Si tienen dudas con eso, comuníquense conmigo, okay? Have a wonderful weekend, everyone. Like I said, no homework, just work on your essays or read your books. And have a wonderful weekend. I will see everyone on Monday.
Thank you, Kim. Please fill out the survey. Bye, everyone. I'll see you soon. Thank you for coming. Lina, Thank you, Lina. Sí, te quedas aquí. Okay, thank you. Bye, everyone. Gracias, Lina. De nada. Bye, Sammy. Gracias, maestra. Bye, Yasmin. Tengo una pregunta. Quédate, Navy. Ok. Vamos a esperar a que todo el mundo se vaya, entonces podemos. Ahí. That's much better than the average. Ok, dime Vero primero y después va Navy. Dime. Es que no escuchamos, llegamos tarde y no escuchamos lo del ensayo. ¿Qué Ok. vamos a hacer o cómo le vamos a hacer? Ok, vamos a preguntarle a Navy primero porque la de ustedes va a tomar un poquito más tiempo. Ok. Navy, dime tú. Como me dijiste que tenía que hacer las correcciones hoy con lo que escribí, lo que te mandé por email. No vamos a hacer corrección hasta la semana que viene, así que todavía no. Las vas a hacer en tu grupo con tu voluntario. Después que las hagas con tu voluntario, entonces yo voy a hacer las editaciones finales para que veas tus correcciones en vez de yo hacerlas por mi cuenta, para que las veas en acción con tu voluntario. Y entonces yo voy a ir, o sea, voy a revisar el trabajo de los voluntarios para estar seguro que hacen lo correcto. Y entonces tenemos el ensayo final. Y ese te lo puedo imprimir en Teton Literacy Center o te lo puedo enviar por correo o los dos, como tú quieras. El final, que es el que vas a presentar. ¿Me escuchaste o te congelaste? La perdimos. Sí. Todo el mundo tiene mal internet hoy. Todo el mundo. ¿Algún otro traje? ¿Me escuchaste bien o no? Sí, Ay, sí. Ok. Súper. Pues cualquier cosita me llama. Okay. Está bien, gracias. De nada, bye Navy. Adiós. Ok, Vero. Y tú ya hiciste el tuyo, es Carlos. Porque ya tú hiciste tu ensayo. Ya tengo el tuyo. Carlos, tu ensayo, ok. Tú tienes tu outline, ¿verdad? Tienes tu bosquejo. Tu outline tiene número, espérate que yo lo tengo aquí, así te lo voy a enseñar mejor, espérate, porque tengo el outline que se lo acabo de enseñar a otro padre, y entonces de esta manera te lo puedo explicar mejor. Ok, nosotros tenemos este bosquejo, ¿verdad? El bosquejo que tú hiciste. El bosquejo tiene parte 1, parte 2, ¿verdad? Y parte 3. Tú dividiste tu ensayo en 3 secciones, ¿verdad? Y cada sección tú me escribiste un tema de tu familia, de la historia de tu familia y de otra cosa, ¿verdad? Y cada letra, cada sección tenía algo. ¿Cómo tú vas a crear esto a tu ensayo? ¿Ok? Lo que vas a hacer es cada punto de este, o sea, el número 1, el número 2 y el número 3 son párrafos. Al final, tú vas a tener un email, ¿verdad? Con 3 párrafos y un título. ¿Ok? ¿Cómo tú vas a saber si escribiste todo en el párrafo de lo que tú querías escribir? Sencillo. Todo lo que tú tienes en el bosquejo en esta sección, ¿ok? En la número 1, todo lo que está en la número 1 es lo que va a estar en tu primer párrafo. O sea, que no te fijes en cuántas oraciones tienes, sino fíjate si todo lo que tú escribiste en esta área, entre el 1, A, B, C, 1 o 2, obviamente no tuviste que completar todo, es lo que completaste de esto, ¿verdad? Todo lo que dijiste que ibas a hablar bajo el número 1 está en tu primer párrafo. Si todo lo que escribiste en el número 1, que ahora mismo estoy subrayando en azul, ¿verdad? Toda esta sección azul que está aquí, si todo eso está en tu ensayo, quiere decir que ya acabaste con tu primer párrafo. Tu segundo párrafo va a ser todo lo que está aquí, en el número 2. ¿Ok? Una vez escribiste todo lo que tienes en el número 2 en tu outline, en tu ensayo, ya acabaste con tu segundo párrafo. Y entonces, lo mismo con el tercero. Todo lo que escribiste aquí en tu outline va a ser tu tercer y último párrafo. O sea que toda la información que dijiste ahí que querías poner, si ya lo tienes en tu párrafo, ya lo acabaste. ¿Ok? Y este último párrafo es bien importante que tengas
por qué escogiste este tema y por qué este tema es importante para ti. Que creo que lo tienes en tu bosquejo. ¿Ok? Sí, aquí lo tengo yo en el bosquejo. Pero entonces, solamente voy a ver si tengo que poner algo más, leerlo y ver si algo más me falta. O ya está todo como lo tengo. Sí, ya lo tienes ahí todo escrito. Ya tienes el esqueleto, como quien dice. O sea que no tienes que añadir más nada. Si acaso tú te sientes que tienes un tema ahí que tú quisieras añadir un detalle más, por favor, siéntate en la libertad de añadirlo. Esto no es rígido, como quien dice, ¿ok? O sea que si tú quisieses añadir algo más, que tú dices como que, ay, esto me gustaría añadirlo para que haga un poquito más de sentido, súper, añádelo. Pero sigue esa estructura para evitar que cuando te sientas a escribir, te quedes como que, ay, no sé qué escribir, no sé qué de qué hablar, sino ya tu estructura está hecha, ya tú sabes de qué tú vas a escribir. Todo lo que tienes que hacer es, como quien dice, llenar los blancos y dar más información de lo que dijiste que ibas a hablar en tipo párrafo. Ok, y entonces lo puedo ya hacer ya puedo pasarlo limpio y ya te lo mando por email, dices tú. Por email, por favor, no foto, por email. Ok, o sea que no envíes foto, sino escríbelo dentro del correo electrónico. Ok, está bien. Vas a tener un título y 3 párrafos en el email. ¿Para cuándo lo quieres ya, Lina? Házmelo, yo le estoy diciendo a todo el mundo que no me lo ha hecho, que me lo envíen no más tardar del lunes. O sea que si me lo quieres enviar mañana, el sábado, el domingo, no hay problema. Yo el lunes lo reviso, lo cojo de mi email y lo añado al documento que estoy añadiéndole a todo el mundo. Ok, está bien. ¿Está bien? ¿El mío está bien, Lina, entonces? El tuyo está bien. Ya nada más las correcciones que hagamos con los ayudantes. Exactamente. Okay. Pero está bien, tienes toda la información que querías hablar. Ok, Lina, muchas gracias. Nos vemos. De nada, buenas noches. Buen fin de semana. Igual. Bye.